बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि माहौलियाती आलूदगी आखिरी हदों को छू गई। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 रिकॉर्ड। शहर में खांसी और आशूबे चश्म के मरीजों में इजाफा। लाहौरियों के लिए आइंदा चंद रोज मुश्किल होंगे। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। निगरान वज़ीर आला ने भी बचाव की तदाबीर कर ली। लाहौर समेत पंजाब के 7 अजला में एमरजेंसी नाफिज। दफा 144 भी लगा दी। होटल्स के टेक अवे पर पाबंदी। खाना घर से मंगवाया जा सकेगा। माहौलियाती आलूदगी आखिरी हदों को छू गई। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर में खांसी और आशूबे चश्म के मरीजों में इजाफा होने लगा। लाहौरियों के लिए आइंदा चंद रोज मुश्किल होंगी। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। निगरान वज़ीर आला ने भी बचाव की तदाबीर कर ली। लाहौर समेत पंजाब के 7 अजला में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दफा 144 भी लगा दी गई है। होटलों के टेक अवे पर पाबंदी आए, जबकि खाना घर मंगवाया जा सकेगा। माहौलियाती आलूदगी आखिरी हदों को छू गई। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 रिकॉर्ड किया गया है। शहर में खांसी और आशूबे चश्म के मरीजों में इजाफा होने लगा। लाहौरियों के लिए आइंदा चंद रोज मुश्किल होंगी। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। निगरान वज़ीर आला ने भी बचाव की तदाबीर कर ली। लाहौर समेत पंजाब के 7 अजला में एमरजेंसी नाफिज। दफा 144 भी लगा दी। होटल्स के टेक अवे पर पाबंदी। खाना घर मंगवाया जा सकेगा। मौसम नकवी के इकदाम। स्टेट बैंक का भी इत्तेफाक है। जुमेरात, जुमा और हफ्ते को बैंक बंद रहेंगे। स्कूल और दफातर में छुट्टी होगी। जुमे को मार्केटें, पार्क और थिएटर बंद। 10 नवंबर को मुकामी अदालतें भी नहीं खुलेंगी। हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर काम नहीं होगा। ताजरों का जुमे की बजाय जुमेरात को कारोबार खुला रखने का फैसला। सदर अंजुमन ताजरान वकार अहमद मियाँ, अजमत शाह, मुजाहिद मकसूद बट यकजुबां हो गए। जी बिल्कुल, मोहसन नकवी के इकदाम। स्टेट बैंक का भी इत्फाक। जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को बैंक बंद रहेंगे। स्कूल और दफातर में छुट्टी होगी। जुमे को मार्केटें, पार्क, थिएटर बंद होंगे। 10 नवंबर को मुकामी अदालतें भी नहीं खुलेंगी। हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर काम नहीं होगा। ताजरों का जुमे के बजाय जुमेरात को कारोबार खुला रखने का फैसला। सदर अंजुमन ताजरान वकार अहमद मियाँ, अजमत शाह, मुजाहिद मकसूद बट यकजुबान। स्कूल और दफातर में छुट्टी होगी। जुम्मे को मार्केटें, पार्क, थिएटर बंद होंगे, जबकि 10 नवंबर को मुकामी अदालतें भी नहीं खुलेगी। हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर काम नहीं होगा। ताजरों का जुम्मे की बजाय जुमेरात को कारोबार खुला रखने का फैसला किया गया है। जुमेरात, जुमा और हफ्ता को बैंक बंद रहेंगे। स्कूल और दफातर में छुट्टी होगी। जुमे को मार्केटें, पार्क और थिएटर बंद होंगे। 10 नवंबर को मुकामी अदालतें भी नहीं खुलेंगी। हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर काम नहीं होगा। ताजरों का जुमे की बजाय जुमेरात को कारोबार खुला रखने का फैसला। सदर अंजुमन ताजरान वकार अहमद मियाँ, अजमत शाह, मुजाहिद मकसूद बट यकजुबां हो गए। शालम मार्केट में डायपर्स की दुकान में आतिशज़दगी। रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गई। इमदादी काम का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि शालम मार्केट में डायपर्स की दुकान में आतिशज़दगी का ये वाक़या। रेस्क्यू की टीमें इस वक्त मौका पर मौजूद हैं और इमदादी काम का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, शालम मार्केट में डायपर्स की दुकान में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है, जबकि रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुँच गई हैं और इमदादी काम जारी है। शहर की लोहा मार्केटों में लोहे की मसनूआत की कीमतों में तेजी का सिलसिला बरकरार है। सरिया 30,000 रुपए टन महंगा हो गया। की कदर में इजाफे और रुपए की गैर मुस्तहकिम सूरत हाल की वजह से लोहा मार्केटों में एक मर्तबा फिर निर्खों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर की लोहा मंडियों में 10 रोज के दौरान 30,000 इजाफे से फी टन सरिया 2,50,000 रुपए का हो गया। 30,000 रुपए टन का 8 से 10 दिन में इजाफा हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, इस टाइम सरिये का रेट 2,50,000 से लेके 2,60,000 तक है और ग्रेडों का 2,70,000 तक है। और ये इजाफा जो है ये डॉलर इंक्रीज होने की वजह से हुआ है और दूसरा जो है एलसीज ना ओपन होने की वजह से। सदर आयरन स्टील ट्रेड्स एसोसिएशन मलिक तैयब महमूद ने कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में सरिया 5 से 10,000 रुपए फी टन मजीद महंगा होने का इम्कान है। पाकिस्तान मुल्क की जरूरत की 40% खुद लोहे की मसनूआत बनाता है और 60% इम्पोर्ट होती हैं। ताजिरों का कहना है लोहे की मसनूआत के लिए दरकार खाम माल ना होने और एलसीज ना खुलने की वजह से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सार्फिन के लिए बुरी खबर, सोलर पैनल्स की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो गया। घरेलू सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम से कनेक्शन लेने की कीमत में 2 से 4 लाख रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
ذرائع نے بتایا ہے کہ 7 کلو واٹ کا سسٹم 9 کی بجائے 11.5 لاکھ روپے میں لگے گا، جبکہ 10 کلو واٹ کا سسٹم 14 کی بجائے 17 لاکھ روپے میں لگوایا جا سکے گا۔ اسی طرح 13 کلو واٹ کا سولر سسٹم 16 کی بجائے 19 لاکھ روپے میں لیا جا سکے گا۔ 15 کلو واٹ کا سولر سسٹم 18 کی بجائے 22.5 لاکھ روپے میں لگوایا جا سکے گا۔ مذکورہ قیمتوں پر صارفین کو ہائیبرڈ کی بجائے آن گریڈ سسٹم پر سسٹم فراہم کیا جائے گا، تاکہ تاہم ہائیبرڈ سسٹم کی تنصیب کروانے پر بیٹریوں کی اضافی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وفاقی حکومت کے نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے تحت صارفین بجلی بنا رہے ہیں۔ پی آئی اے کا مالی بحران ریلوے کے لیے سود مند ثابت ہونے لگا۔ اندرون ملک پروازوں کی منسوخی سے مسافروں کی ریلوے پہلی ترجیح۔ ٹکٹوں کی فروخت میں اضافے سے ریلوے کی آمدنی میں بھی بہتری آنے لگی۔ شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ اور 20 دنوں میں آمدنی کے ہدف سے زائد ریونیو حاصل ہوا۔ ریلوے کو ہدف سے 1 ارب 91 کروڑ 70 لاکھ روپے زائد آمدنی ہوئی۔ مالی سال کے پہلے 3 ماہ اور 20 دنوں میں ریلوے کو کل 13 ارب 83 کروڑ 40 لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی۔ اس دوران ریلوے کا آمدنی کا ہدف 11 ارب 91 کروڑ 70 لاکھ روپے تھا۔ 3.5 ماہ میں ریلوے کو مسافر، متفرق کوچز اور سنڈری کی مد میں زائد آمدنی حاصل ہوئی۔ ریلوے کو حسب معمول شعبہ فریٹ کی مد میں کم آمدنی ہوئی۔ شعبہ فریٹ نے ہدف سے بھی 29% کم آمدنی حاصل کی۔ محکمہ خزانہ نے آج دوبارہ دوسرے مرحلے میں لاہور کے ہسپتالوں کو بجٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے گزشتہ روز بھی لاہور کے ہسپتالوں کو بجٹ جاری کیا تھا۔ جناح ہسپتال کو 33 کروڑ روپے، لاہور جنرل ہسپتال کو 39 کروڑ روپے اور سر گنگا رام ہسپتال کو 34 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سروسز ہسپتال کو 30 کروڑ روپے، میو ہسپتال کو 40 کروڑ روپے اور لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کو 5 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کی گئی ہے۔ یہ بجٹ گزشتہ روز جاری ہونے والے بجٹ کے علاوہ ہے۔ یہ بجٹ ہسپتالوں کے سٹاف کی تنخواہوں اور آپریشنل اخراجات کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ محکمہ تعلیم صوبہ بھر کے سرکاری اسکولوں میں سیمسٹر سسٹم کے تحت امتحان لینے میں بری طرح سے ناکام۔ دسمبر میں ہونے والے مڈ ٹرم امتحانات بھی کھٹائی میں پڑ گئے۔ اسکولوں میں تاحال بچوں کو فرسٹ ٹرم امتحانات کے نتائج ہی جاری نہ ہو سکے۔ تعلیم صوبہ بھر کے سرکاری اسکولوں میں سیمسٹر سسٹم کے تحت امتحان لینے میں بری طرح ناکام ہو گیا۔ دسمبر میں ہونے والے مڈ ٹرم امتحانات بھی کھٹائی میں پڑ گئے۔ ذرائع کے مطابق اسکولوں میں تاحال بچوں کو فرسٹ ٹرم امتحانات کے نتائج ہی جاری نہیں ہو سکے۔ بیشتر اسکولوں میں طلبہ کا فرسٹ ٹرم امتحان ہی نہیں لیا جا سکا۔ فرسٹ ٹرم امتحان کا انعقاد پہلے ستمبر اور بعد میں اکتوبر میں ہونا تھا۔ ستمبر میں فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث امتحانات ملتوی کیے گئے۔ اکتوبر میں اساتذہ کے تعلیمی بائیکاٹ اور پھر چشمے آشوب کے باعث امتحانات کا باقاعدہ انعقاد نہ ہو سکا۔ سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کے والدین اپنے بچوں کے نتائج بارے پریشان ہیں۔ ایجوکیشن اتھارٹی کے مطابق تمام اسکولوں کو فرسٹ ٹرم امتحانات کے نتائج جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہائی اسکولوں میں ناقص انتظامات کا معاملے پر ایکشن۔ سی او ایجوکیشن پرویز اختر نے 3 اسکولوں کے سربراہان کی انکوائری لگوا دی۔ ایجوکیشن لاہور پرویز اختر نے ادارے میں ناقص انتظامات پر 3 اسکولوں کے سربراہان کی انکوائری لگا دی۔ پرویز اختر نے سیکریٹری اسکولز ایجوکیشن کو پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کے لیے سفارش بھی کر دی۔ تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ سلیم ماڈل اسکول لوئر مال کے سینئر ہیڈ ماسٹر احمد سلیمان، گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول اردو بازار کے پرنسپل حبیب احمد کلیار اور گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول نمبر 2 سول لائنز کے سینئر ہیڈ ماسٹر شفیق نعیم سے بھی جواب طلب کیا گیا ہے۔ اسکول سربراہان کو ادارے میں ناقص انتظامات پر شوکاز جاری کیا گیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے لاہور کے 7 کالجز میں مستقل پرنسپلز تعینات کر دیے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن نے کالجز میں مستقل پرنسپلز کی تعیناتی کے لیے پنجاب بھر میں 300 کالجز میں پرنسپلز کے انٹرویوز کیے تھے۔ لاہور کے 7 وومن کالجز میں مستقل پرنسپلز کی تعیناتی کے آرڈرز کیے گئے ہیں، جس میں یاسمین ضیاء کو پرنسپل گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج کوٹ لکھپت، فوزیہ عمران کو پرنسپل گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج گلچن راوی، سمینہ حمید کو پرنسپل گورنمنٹ کالج وومن شاہدرہ، ڈاکٹر طلعت رحمان کو پرنسپل گورنمنٹ کالج رائبنڈ تعینات کیا گیا ہے۔ محمد اکرم چودھری کو پرنسپل گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج رائبنڈ، ڈاکٹر شگفتہ کو پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج اسلام پورہ اور ڈاکٹر کوثر پروین کو پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن باغبان پورہ لگایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دورہ والٹن روڈ کے ثمرات سامنے آ گئے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر نالے کی صفائی شروع، سڑک پر جمع ہونے والا گندا پانی بھی صاف کیا جا رہا ہے، جبکہ نالے کے اطراف موجود گندگی کی بھی اٹھائی جا رہی ہے۔ نالے کی دیوار ٹوٹنے سے گندا پانی والٹن روڈ پر جمع ہو گیا تھا، جبکہ ملحقہ گلیوں اور دکانوں کے سامنے بھی سیوریج کا پانی جمع تھا، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ راہگیروں اور علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نالے کی وجہ سے مشکلات ہیں، اگر نالے کی صفائی اور مرمت کروا دی جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ سر بلکہ ادھر پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا ہے
ادھر سے بچے وغیرہ اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو گزرتے ہیں، بہت تنگی پیش آتی ہے، بہت ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ نالے کے کام کو جلد از جلد مکمل کر کے شہریوں کے لیے مشکلات حل کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے بعد کام میں مزید تیزی لاتے ہوئے آج سڑک سے پانی نکال دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے اس مسئلے سے نجات تب ملے گی جب اس کام کو مستقبل بنیادوں پر کیا جائے گا۔ کیمرہ مین رضوان کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ میاں نواز شریف کی مریم نواز کے ہمراہ رانا مقبول احمد مرحوم کی رہائش کا آمد، مرحوم کے بیٹوں سے ملاقات، رانا مقبول احمد کی وفات پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ رانا مقبول احمد نہایت ملنسار، خوش اخلاق اور اچھے انسان تھے۔ میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ رانا مقبول احمد کی وفات سے ایک قریبی دوست سے محروم ہو گیا ہوں۔ میاں نواز شریف کی مریم نواز کے ہمراہ رانا مقبول احمد مرحوم کی رہائش کا آمد، مرحوم کے بیٹوں سے ملاقات کی، رانا مقبول احمد کی وفات پر تعزیت اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ رانا مقبول احمد نہایت ملنسار، خوش اخلاق اور اچھے انسان تھے، میاں نواز شریف نے ایسا کہا۔ پی ٹی آئی رہنما فیاض بھٹی کی جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان سے ملاقات میں رہنما آئی پی پی اسحاق خاقوانی، اون چودھری بھی موجود تھے، جبکہ محمد فیاض بھٹی نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فیاض بھٹی کی جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان سے ملاقات میں رہنما آئی پی پی اسحاق خاقوانی، اون چودھری بھی موجود تھے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں حسن علی سے۔ جی حسن، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے سابق ٹکٹ ہولڈر اور لاہور سے تعلق رکھنے والے فیاض بھٹی کی جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان سے جو ہے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے بعد محمد فیاض بھٹی نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو خیرباد کہہ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان جو ہے وہ کیا ہے۔ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان نے انہیں پارٹی کا مفلر پہنایا اور پارٹی میں خوش آمدید کہا، جبکہ اس موقع پہ سینئر رہنما استحکام پاکستان پارٹی اسحاق خاقوانی اور اون چودھری جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے حسن علی، بہت شکریہ آپ کا۔ کابینہ کمیٹی نے روڈا میں 2 نئے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ دونوں افسران روڈا کے ترقیاتی منصوبوں میں فنی معاونت کریں گے۔ کابینہ کمیٹی نے روڈا میں 2 نئے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کمیٹی کی منظوری کے بعد اتھارٹی نے دونوں افسران کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ سابق ایم ڈی نیسپاک طاہر مسعود اور چیئرمین یو ای ٹی ڈاکٹر شاکر محمود کو ٹیکنیکل ایکسپرٹ روڈ تعینات کیا گیا ہے۔ دونوں افسران روڈا کے ترقیاتی منصوبوں میں فنی معاونت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی مزار اقبال آمد، یوم اقبال کے مناسبت سے خصوصی محفل سما میں کلام اقبال سنا۔ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام یوم اقبال کی مناسبت سے مزار اقبال پر خصوصی محفل سما کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے محفل سما میں عارفانہ کلام سنا۔ صوبائی وزیر اوقاف اصفر علی ناصر، سیکریٹری اوقاف، کمشنر لاہور ڈویژن، ڈی آئی جی آپریشنز، ڈپٹی کمشنر، چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد، سکھ برادری کی سرکردہ شخصیات اور دیگر اکابرین نے محفل سما میں شرکت کی۔ وادی چیرا خیبر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی تقریب کا اہتمام پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں کیا گیا۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں وادی تیرا خیبر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دعائیہ تقریب ہوئی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر محمد احسن یونس نے اسٹاف کے ہمراہ شہداء کے بلند و درجات کے لیے دعا کی۔ آپریشن کمانڈر آئی سی تھی تمام یونٹس کے سربراہان نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر اپنی ٹیم کے ہمراہ بہادری سے دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید ہوئے۔ ایم ڈی سیف سٹیز اتھارٹی کا کہنا تھا کہ پاک فوج، پولیس اور تمام سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یکجان ہیں اور شہداء کی عظیم قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم کو تقویت دیتی ہیں۔ چین پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے اہم گول میز کانفرنس، وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی بطور مہمان خصوصی شرکت، چینی کونسل زاؤ شیرین اور دیگر مہمانوں میں یادگاری شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے آواری ہوٹل میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے اہم راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر لاہور میں چینی کونسل جنرل زاؤ شیرین، احمد سعید، سعد فیصل ملک، فیصل زاہد ملک، خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد شریک ہوئے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ انتہائی اہم موضوع پر کانفرنس کا انعقاد قابل تعریف ہے۔ پاک چین دوستی دہائیوں پر محیط اور محبت کے لازوال رشتے پر قائم ہے۔
डॉक्टर जावेद अकरम ने पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर को खित्ते में एक गेम चेंजर करार देते हुए कहा कि ये मंसूबा दोनों ममालिक के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिससे दोनों दोस्त ममालिक की मईशत को फ़ायदा होगा। डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मौका पर लाहौर में चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरीन और दीगर मेहमानों में यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की सरबराही में कारवान इकबाल काफिले का जावेद मंजिल का दौरा। बल्दिया उज़्मा लाहौर ने यौम इकबाल की मुनासबत से जावेद मंजिल के दौरे का एहतमाम किया। शायर मशरक के पोते मुनीब इकबाल ने शुरका को इकबाल की तालीमात के बारे में आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने शुरका के साथ अल्लामा इकबाल म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। म्यूजियम में इल्हाम इकबाल की रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया के अलावा तारीखी कुतब भी मौजूद हैं। इल्हाम इकबाल की तालीमात पर अमल पैरा होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है, राफिया हैदर की जानिब से कहा गया, जबकि स्कूल और कॉलेज के तलबा के लिए हफ्तावार जावेद मंजिल का दौरा मुरतब करेंगे। इकबाल की शख्सियत आज भी अपनी शायरी, फ़िक्र और सोच के बायस जिंदा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बल्दिया उस्मा लाहौर ने यौम इकबाल की मुनासबत से जावेद मंजिल के दौरे का अहतमाम किया गया, जबकि शायर मशरक के पोते मुनीब इकबाल ने शुरका को इकबाल की तालीमात बारे आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने शुरका के साथ इल्हामा इकबाल म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्से देखे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में हेड कांस्टेबल से ASI प्रमोट होने वाले अफसरान के एजाज़ में तकरीब हुई। IG पंजाब ने ASI प्रमोट होने वाले लाहौर पुलिस के 50 अहलकारों को नए ओहदे के रैंक लगाए, जबकि तरक्की पाने वालों के अजीज़ व अकारिब को मुबारकबाद और बच्चों से इजहार शफकत भी किया। IG पंजाब ने ASI ओहदे पर तरक्की पाने वाले अहलकारों को मजीद तंदुही से फ़राइज़ की अदायगी की हदायत करते हुए कहा, नए ओहदे की ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा होने के लिए सख्त मेहनत और जदीद पॉलिसिंग को शाद बनाएं। जबकि IG पंजाब को कहना था कि अपने इख्तियारात को शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत खलक के लिए मौसर तौर पर इस्तेमाल करें। महकमाना तरक्की का फ़ायदा पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की सूरत शहरियों को मुंतकिल करें। DIG ऑपरेशंस का वॉलंटियर्स इन पुलिस प्रोग्राम के शुरका से खिताब। SSP ऑपरेशन सैयद अली रज़ा और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान मौजूद थे। सैयद अली नासिर रिजवी की इंटर्नीज़ को पुलिस वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग। DIG ऑपरेशंस की तलबा और तालिबात को CTD नेशनल एक्शन प्लान के बारे में आगाही। इंटर्नशिप प्रोग्राम के बाद आप भी पुलिस का हिस्सा होंगे। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। DIG ऑपरेशंस का वॉलंटियर्स इन पुलिस प्रोग्राम के शुरका से खिताब। SSP ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद थे। सैयद अली नासिर रिजवी की इंटर्नीज़ को पुलिस वर्किंग बारे ब्रीफिंग। DIG ऑपरेशंस की तलबा और तालिबात को CTD नेशनल एक्शन प्लान बारे आगाही दी गई। इंटर्नशिप प्रोग्राम के बाद आप भी पुलिस का हिस्सा होंगे, DIG ऑपरेशंस की जानिब से कहा गया, जबकि पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। SP इकबाल टाउन इर्तिजा कुमैल का थाना सब्जाजार मुस्लिम टाउन का दौरा। सब्जाजार थाने के बाहर बैठी बुजुर्ग खातून से अहवाल पूछा। बुजुर्ग खातून को थाना लाए और ED सेंटर मुंतकिल करवाया। मुहर्रर थाना को तमाम तर रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील करने की हदायत। हवालात की सफाई, कैदियों की हिफाजत के इक़दाम का जायजा लिया। इर्तिजा कुमैल की थाने की हिफाजत पर मामूर अहलकार को अलर्ट रहने की हदायत। गैर कानूनी हिरासत, निजी टॉर्चर सेल जैसे इक़दाम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं, SP इकबाल टाउन की तरफ से ऐसा कहा गया। जबकि इर्तिजा कुमैल का थाना सब्जाजार मुस्लिम टाउन का दौरा। सब्जाजार थाने के बाहर बैठी बुजुर्ग खातून से अहवाल पूछा। बुजुर्ग खातून को थाना लाए और ED सेंटर मुंतकिल कराया। गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स की भरमार। कई मरतबा रिपोर्ट्स होने के बाद भी मिनी पेट्रोल पंप्स का सिलसिला थम ना सका। नक्शा स्टॉप पर बिजली के ट्रांसफार्मर्स के करीब मिनी पेट्रोल पंप कायम। गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की मिकदार और क्वालिटी भी नाकिस है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं उमैर अफसल से। जी उमैर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नक्शा स्टॉप पर, जहाँ पर मिनी पेट्रोल पंप्स का सिलसिला जारी है। शहर भर की तरह यहाँ पर भी जो है वो मिनी पेट्रोल पंप का सिलसिला बिल्कुल जोशो खरोश से जो है वो जारी है। यहाँ पर मिनी पेट्रोल पंप्स आवाम की जानों से खेलने पर तैयार हैं। यहाँ पर एक रिक्शे के अंदर जो है वो पानी वाली टंकी के अंदर आतिशगीर मवाद जो है वो लोगों को जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि इस पर मिनी पेट्रोल पंप पर, गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप पर जो है वो गिराव फरोशी भी अरूज पर है। पेट्रोलियम की जो मसनूआत की कीमतें हैं वो भी ज़ायद चार्ज की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात ये है कि इसमें कोई भी जो है सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं किया गया। अगर खुदा ना खासा यहाँ पर कोई हादसा होता है
तो ये आबादी के झुरमुट में लगाए जाने वाले मिनी पेट्रोल पंप जो है वो आवाम की जानों के लिए जो है बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। यहाँ पर बिजली के ट्रांसफार्मर्स भी मौजूद हैं जो कि इस आग को मज़ीद बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ पर शहरियों को कहना है कि इंतजामी जो है वो गफलत के बायस जो है वो शहर भर में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारा इंतजामिया से ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द इन गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स का जो है वो सद्देबाब किया जाए ताकि किसी भी किस्म के बड़े हादसे से जो है वो बचा जा सके। जी ठीक है उमैर अफसल, आपका बहुत शुक्रिया। वहदत कॉलोनी नक्शा स्टॉप के इलाके में गैस की बंदिश के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि गैस न आने से खाना पकाने में मुश्किलात दरपेश है। इलाका मकीनों का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, जान लेते हैं अफशान रिजवान से। जी अफशान, आगाह कीजिएगा। मौजूद है वहदत कॉलोनी नक्शा स्टॉप का ये इलाका है जहाँ पे गैस के मसले का सामना है यहाँ के इलाका मकीन को। इस वक्त मैं एक घर में मौजूद हूँ जहाँ की जो ख़वातीन हैं उनका कहना है कि गैस की गैर-एलानिया लोड शेडिंग की वजह से उन्हें शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि बेशतर अक़वात जो है बच्चे बग़ैर नाश्ता किए और दूसरे लोग भी जो है बग़ैर खाना खाए घर से बाहर जाने पर मजबूर रहते हैं। उनसे जानते हैं उन्हें और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुझे बताइएगा कि गैस जब नहीं आती है तो कैसे जो है बंदोबस्त करते हैं, कैसे जो है गुजारा करते हैं? सुबह नाश्ता नहीं करते, बच्चे भूखे जाते हैं, ठीक है ना। चिप्स बिस्किट ये बच्चों को ले देते हैं। अगर बच्चे ये खाएंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे, ठीक है। और छोटे बच्चे सुबह उठते हैं, खावन जाना होता है, वो भी भूखे पेट जाते हैं। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। गैस नहीं होती है, सिलेंडर हम ले नहीं सकते, इतना फोर्स हम कर नहीं सकते। हाँ जी आंटी, आप बताइएगा जब गैस नहीं आती है तो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो कह रही हैं सिलेंडर नहीं इस्तेमाल कर पाते, फिर क्या करते हैं? बेटा क्या करना है, मजबूरी है, बैठे रहते वेट करते हैं गैस का। और तो ये तो खाए ना खाए वाला हिसाब हो जाता है। वैसे भी हम गरीब लोग नहीं यूज़ कर सकते सिलेंडर। वैसे मुझे डर लगता है सिलेंडर से, मैं कोई झूठ बिल्कुल सिलेंडर जो है हादसात का भी बाइस पड़ता है। लेकिन उनका कहना है कि महंगी LPG हम खरीद नहीं सकते और गैस जो हुकूमत की तरफ दी जाती है वो यहाँ पे मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से बेशतर मुश्किल का सामना है। उनका बस यही कहना है कि आला हुकाम इस इलाके का नोटिस लें और गैस की जो ये गैर-एलानिया लोड शेडिंग होती है इसके ऊपर नजरसानी करें। ठीक है अफशान रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। वासा के बिल्स जैज़ कैश से अदा करने वालों की हौसला अफजाई। जैज़ की तरफ से वासा बिल ऑनलाइन बिल जमा करवाने के लिए सारफीन में बजरिया कुरा अंदाजी मोबाइल फ़ोन तकसीम किए गए। जबकि जैज़ के ताउन से वासा लाहौर हेड ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। MD वासा गुफरान अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जैज़ की तरफ से वासा बिल ऑनलाइन बिल जमा करवाने वाले सारफीन में बजरिया कुरा अंदाजी मोबाइल फ़ोन तकसीम किए गए। MD वासा गुफरान अहमद ने इकबाल टाउन के रिहायशी उस्मान भट्ट और फैसल टाउन के रिहायशी राशिद अली में मोबाइल फ़ोन तकसीम किए। सार्फिन को डिजिटल बैंकिंग सिस्टम की मदद से वासा बिल जमा करवाने की ताकीद की। MD का कहना था कि वासा सार्फिन घर बैठे बगैर किसी लाइन और इंतज़ार बर वक्त बिल जमा करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन वहदत कॉलोनी के ज़ेर-एहतमाम अफकार इकबाल पर हफ्ता तकरीबात इकबाल का आखिरी रोज़। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन वहदत कॉलोनी के ज़ेर-एहतमाम अफकार इकबाल पर हफ्ता तकरीबात इकबाल का आखिरी रोज़। तकरीब में प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज मोइन निज़ामी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में असातिज़ा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब की सदारत कॉलेज प्रिंसिपल फराह मल्ही ने की। तकरीब में तालिबात ने तरन्नुम और तहते लफ्ज़ के साथ कलाम पेश किया, जबकि डॉक्टर हुमैरा अरशाद और डॉक्टर मोइन निज़ामी ने इकबाल पर मुकाला जात पढ़े। इस मौके पर कॉलेज की प्रिंसिपल फराह मल्ही का कहना था कि इल्हाम इकबाल के अक़वाल हमारे लिए सुनहरी अल्फाज हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ठोकर न्यास बेग में अलीमदार फाउंडेशन के तहत पहला ब्लड डोनेशन कैंप कायम किया गया। पाकिस्तान को थैलीसीमिया फ्री बनाने के लिए शहरियों ने बढ़ चढ़ कर खून के अतियात दिए। अलीमदार फाउंडेशन के तहत पहला ब्लड डोनेशन कैंप कायम कर दिया गया। लोगों ने थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए खून के अतियात दिए। इस मौका पर क्रिकेट एम्पायर अलीमदार का कहना था कि आइंदा नस्ल को थैलेसीमिया के मूजी मर्ज से बचाने के लिए अपने खून का टेस्ट ज़रूर करवाएं। मूजी मर्ज और जानलेवा अमराज से बचने के लिए सिवाय खून टेस्ट के कोई इलाज नहीं। लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने फेस्टिवल लाहौर के इवेंट्स मनसूख कर दिए। अलहमरा आर्ट सेंटर में होने वाला ड्रामा फेस्टिवल भी मनसूख कर दिया गया है। सकाफती मेले के बाकी इवेंट्स, स्टेज ड्रामों की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने फेस्टिवल लाहौर के इवेंट्स मनसूख कर दिए हैं, जबकि अलहमरा आर्ट सेंटर में होने वाला ड्रामा फेस्टिवल भी मनसूख कर दिया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।